Sa gihapon, yari man kita diri gihapon sa Hacienda Nenang, Barangay 8, Victoria City, Negros Occidental, sa propiedad sang mga pamilya Gaston. Kag ining ruins nga aton makita, amo ini ang nabilin sa isa ka matahom, madako nga isa ka Spanish house nga nanginserbe maskin hasta karon nga ruins na siya bilang isa ka importante nga landmark diri sa Barangay 8. Bugal sang mga taga Barangay 8 kag maskin sino nga mga kadto dire madumduman gid nila ini mabudlay malimtan kay alagyan gid sang mga tawo. Ini nga balay isa sa mga duwa o pila ka balay ni Don Jose Gaston. Pero ini nga balay ginsunog sa tong tiyempo hapon. Kung ato natumduman ang bilog nga Victoria sa halos ginsunog sang hindi mga Hapon kundi mga gerilla mismo kay hindi sila gusto nga himuon nga headquarters sang mga Hapon ang Victorias. That's why madamo nga mga dumaan nga mga balay sang mga asyendero ang ginpangsunog mismo sa ila mga asyenda. Kag suno sa sugilanon sang mga katigulangan diri ini nga balay nangin biktimaman sang sunog sadtong tinalikdan nga World War II, no? Para nga hindi ini diri pagbalayan o kampuhan sang mga Hapon. Ini nga ruins sang balay ni Don Jose Gaston nagapabilin nga isa ka remembrance para sa mga taga Barangay 8 nga sadto anay may nagatindog diri sa karon aton nahibaluan nga Hacienda Nenang anay parte sa Hacienda Jose Gaston nga isa ka matahom nga balay nga karon ruins na kag didto sa likod makita pa mismo ang hasta karon buhi pa nga bubon nga aton ginbisita bag-ulang, no. Ina nga bubon amo ang nangin major nga source of water supply sang sini nga panimalay. Kag salamat gid sa mga tumandok dere nga ila gipakita sa aton ang hasta karon buhi pagyapon nga bubon dira sa likod lamang sang sini nga ruins. So kami diri sa Victorias we take pride para sa sini nga isa ka importante nga landmark diri man sa Barangay 8. Kag ini ginapanag-iyahan sang mga descendants ni Don Jose Gaston nga amay man ni Anay Monsignor Guillermo Gigi Gaston. No? So muli siya mga nagkalabilin sa mga ruins diri. So salamat yun. Mayong hapon sa tanan dali na. Ako si Josefina Sandalaga. Ako sa stinger ako na Pinedo. Ang nanay ko na yaya isang na kaya nga balay. Pag dire sila taging halin din nila naging sunog sa hapon ang bigasamon. Ipasaylo sila sa sa Rosalia. Manapla. Pag sa subong ari sa gihapon nga bilang amon handumanan sa mga ginikanan ari gihapon ang balay nga ilagan istaran sang dalaga pa siya. Dalo ina salamat. Si mama mo ano sang mga Gaston na? Yaya, sang mga kabataan. Mga kabataan ni Don Jose Gaston, ni Panggoy Gaston. So meaning to say, kinday Monsignor Gaston, kinday Ninang, kinday Lourdes, kinday Jose Maria, kinday Ninet, si mama mo yaya nila. Okay. Kaya ko gila nga pasalamatan kung na sila, kaya napatay si nanay, wala din nila din pabayan. Madami nila salamat. Salamat gid, no? So ginadumdum tagid ning ruins sang mga Gaston diri sa Barangay 8 sa Victorias.